अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं उनको इसी तरीके से ऑपरेशनलाइज करने एक अलग तरीके से जाएंगे। तो ये सारी सहूलतें हम करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाएं और इस तरीके से हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर तरीके से चलें। आपको मैं सिर्फ एक जो है इंस्टीट्यूशन के बारे में बताती हूँ, जो है हमारी डाउ यूनिवर्सिटी है, और डाउ यूनिवर्सिटी की जो है सहूलतें जो हमने अभी बढ़ाई हैं उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और सबके इल्म में नहीं हो शायद, और मैं इसके मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मैं आपको क्योंकि डिटेल्स में बता दूँ। हमने जो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज या ओझा पे हमारा जो कैंपस है उसमें बायोइक्विवेलेंस लेबोरेटरी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर एक खोला है। ये जो है ड्रग्स की क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए है कि क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसमें बड़ा ये है कि इसके ज़रिए हम बाहर के मुल्कों की भी मेडिसिन्स को ट्रायल के सूरत में कर सकेंगे, और इसकी वजह से ये लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, और इससे ये है कि खातिर खा ज़र मुबादला भी आ सकता है। हमारी इसमें डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में लिवर, बोन मैरो एंड रीनल ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। रीनल ट्रांसप्लांट आपको पता है कि SIUT में भी हो रहा है हमारा, और हम यहाँ भी करें, और गंबट में भी हो रहा है, तो और लिवर ट्रांसप्लांट भी गंबट में भी हो रहा है। तो इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट पहले नहीं था सिंध के पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है यानी हड्डी के अंदर के गुदूद की जो है ट्रांसप्लांट करना, वो भी ना सिर्फ अभी पब्लिक सेक्टर में ना सिर्फ डाव में भी है, बल्कि हमारे यहाँ गंबट में भी हो रहा है। हमारा जो है गामा नाइफ, उसके बारे में पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। गामा नाइफ भी गंबट में भी है, और यहाँ से जो डाव ओझा में भी है। तो बहुत हम ये भी चाह रहे हैं कि दही इलाके और शहरी इलाके दोनों में सहूलतें मुहैया हो सकें। हमने कोविड के दौरान एक सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था, जो डाउ यूनिवर्सिटी चला रही है। उसमें 150 बिस्तर हैं, और उसमें ICUs के 45 के करीब ICU के बेड्स हैं। और ऑब्वियसली हमने कोविड के दौरान हमने जिना में भी मोबिलाइज किया था ICU बेड्स, और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स इस्टेब्लिश किए थे, सिविल हॉस्पिटल में भी किए थे, और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हमने ये सहूलत दी थी। इसी तरह लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल जामशोरो में, हैदराबाद में सिविल हॉस्पिटल, और दीगर जगहों पे जिधर भी लाड़काना में, सखर में, नवाबशाह में, हर जगह, और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने कोविड की बिस्तर मुहैया किए थे। और इससे खातिर खा हमारे, आपको पता है कि अंदाज़ा भी है कि हमने बहुत सहल तरीके से कोविड पे हमने काम किया, और उसकी वजह से अमवात भी कम हुई और लोगों को सहूलतें भी मुहैया हुई। इसके अलावा जो है एशिया में जो QS रैंकिंग होती है उसमें 50 प्लेसेस से बढ़ के आगे चला गया है ओझा, और अभी रीजन में मैं समझती हूँ बहुत ही नामवर जो है यूनिवर्सिटी के नाम से और हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। सीड फंडिंग मिली गई है, ग्रेजुएशन, स्कूल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को हमने सीड मनी दी है। उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं शाया हुए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, 371 के करीब रिसर्च पेपर्स उन्होंने शाया किए, मैं समझती हूँ जो काबिल तहसीन है। और मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की से एक सीरोलॉजिकल एंड एंटी स्नेक वेनम की जो है लेबॉर्ट्री कायम की गई है, जो PhDs उनको चला रहे हैं। मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक्स एंड जीनोमिक स्टडीज़, ये बड़ी ज़रूरी है कि आपको पता है कि हर जो है हर जो है जरासीम है और वायरस है, उसकी जो है उसकी जीनोमिक स्टडी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आगे चल के इसमें हमें रिसर्च करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि नई अक़साम की वायरसेस आ रही हैं दुनिया में, और उनकी फैलाव की वजह से
ڈیزیز پھیلتا ہے. CDC سینٹر یہ جو ہے کنٹرول جو کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر جو ہے اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اوجھا میں اس کا سینٹر بنا ہوا ہے جس سے اگر کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس کی فوراً تشخیص ہونا ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ آف وہ میں نے بتا دیا تھا. سیمولیشن لیب, یہ لیب اس طرح سے ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ ہے چیزیں ہیں جس سے پریکٹس کی جائے کہ جو ڈاکٹرز جو پریکٹس کرنا چاہیں کہ اس میں ان کو جو ڈفرینٹ طریقے سے کام کرنا ہے تو اس کی وہ پریکٹس کر سکتے ہیں آن اسپیشل ڈمیز یا اسپیشل ماڈلس. تو یہ طریقے سے ہم نے اوجھا کو بھی بہتر کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے گاما جو ہے وہ جو ہے گمبٹ میں بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں. میں گمبٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دوں آپ کو, کیونکہ گمبٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو باہر کراچی کے باہر جو ہے جو رورل ایریا ہے اس میں ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے. اس کی وجہ سے اس میں لیزر تھراپی, کینسر کی خاص ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے بہت سارا کام کیا. اس میں لیزر تھراپی ہے, کینسر کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے نیوکلیئر میڈیسن کا. اس میں لینئر ایکسلریٹر ہم نے دیا ہے گمبٹ کو, اور گاما نائف جیسے میں نے پہلے بھی بتایا گاما نائف اویلیبل ہے وہاں. اور دوسرا جو ہے اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ جیسے پہلے میں نے بتایا وہ بھی ہو رہا ہے. اور ایلوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹ یعنی اسی پرسن کا خود کا بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ بھی ہو رہا ہے. اور اس میں کارنیا ٹرانسپلانٹ یعنی آنکھ کا ٹرانسپلانٹ یہ بھی بہت ساری ہماری ہاسپٹلس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ گمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. اور کارنیا ٹرانسپلانٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے جو لوگوں کی بینائی واپس روشنی آ سکتی ہے, بینائی واپس آ سکتی ہے, اور اس کے کی وجہ سے جو بینائی کا حرج ہوتا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ایک ابھی جو آنے والا ہے اس میں گمبٹ میں وہ ہے پروٹون تھراپی یونٹ. یہ ساری کینسرز کے لیے ہیں چیزیں جو بہت ہی میں سمجھتی ہوں ہائی اینڈ کی چیزیں ہیں. اور کینسر ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں دن بہ دن کینسر کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں آج کل بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے اور ٹریٹمنٹ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں کہ ہم اپنے ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کریں اور ان میں نئی چیزیں اور نئے جو ہے سہولتیں دیں. تو یہ چیزیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. دوسری چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو ابھی ایک ریفارم کرنے جا رہے ہیں, ریفارم سپورٹ یونٹ, اور ہم جو ہے اس میں ریسرچ اینڈ ریفارم سپورٹ یونٹ بنا رہے ہیں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا یونٹ بنا رہے ہیں ہم جو ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹیلی ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن کا ایک بل پاس کیا ہے جو ابھی پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو چکا ہے, ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کا بل. یہ ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کا بل اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں, اور ان کی صفائی اور کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں بیماریوں سے. تو اس لیے ہم نے وہ ٹیلی ہیلتھ کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے کمیونٹی تک یعنی ان کے گھروں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اینڈرائڈ فونز ہر کسی کے پاس ہے. اس کے علاوہ ہم جو 1000 ڈیز میں گورنمنٹ ڈسپینسریز کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک ٹیلی ہیلتھ کا سینٹر ہم کھول رہے ہیں. اس میں ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے جو ان کی جو گاؤں تک کی عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں. دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اوبیسلی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ نہ صرف جو گاؤں کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ یہاں سے کراچی سے یا حیدرآباد سے گاؤں کے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک خیال تبدیل کر سکتے ہیں, تبادلہ خیال کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ ان کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے کہ جو جدید قسم کی جو کیوریٹیو ڈیزیزز یعنی جو علاج ہے معالج ہے اس کے پروٹوکولز ان کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں. اور یہ ہم نے کووڈ میں کیا تھا اور بہت بہتر طریقے سے ہوا تھا, لیکن ہمیں اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر ان کے ہاں کوئی مشکلات ہیں کیسز کی تو وہ اسپیشلسٹ جو دوسرے
شہروں میں ہیں उनके साथ वो मुश्किलात डिस्कस कर सकते हैं और उस केस की बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये टेली मेडिसिन का सिस्टम हमने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में इस्टेब्लिश हो गया है और ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के ज़रिए हर इमरजेंसी यूनिट जो है हॉस्पिटल्स में चाइल्ड इमरजेंसी यूनिट जो है वो उस पर CCTV के ज़रिए कनेक्टेड है और उसके ज़रिए डॉक्टर्स यहाँ कराची से बैठ के वो उस यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और उन्हें आगाही दे सकते हैं कि उनके जो पेशेंट हैं उनको देख भी सकते हैं, पेशेंट्स बच्चों को जो उनकी हालत है उसको देख भी सकते हैं और डॉक्टर से डिस्कशन भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो इस तरीके से आज का जदीद जो है दौर है और हम चाह रहे हैं कि जितनी भी जदीद से जदीद सहूलतें हम कर सकें, हम दे सकें लोगों को, उस तरह के हम उन तक पहुंचने के लिए हम इस्तेमाल करें जदीद टेक्नोलॉजी का और इस तरीके से हम बेहतर सेहत की सहूलतें मुहैया। कराची में अजरा पिचोहा और सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो आपने लाइव मुलाहिजा किया।